ang unang pulong. Amahan ko, pasayloa sila. Ay wala sila masayo sa ilang libuhan. Tauhanon. Siguro kitang tanan uloy na kini nga pulo. Tauhanon. Nagpasabot sa kini sa atong kahuyang, sa atong mga sayo, makita limitado, makita makasala, masakit, masakitan, makapasakit sa atong isip katao. Ug uban pa sa mga bulagway na nagsalamin sa usa ka tao. Siguro pamilyar kita sa linya nga to err is human, to forgive is divine. Ang unang mabahin sa maong linya, to err is human, nabisgot na ang tao masayop ug makasala, tawhanon. Sorry Lord, nakasala ako kay tao lang. Ginahimo nato kini nga rason, labi na kung ka makasala. Ug labi na, kasayon ka masala ang atong libuhan. O kini ikaduha nga linya, to forgive is divine. Naghisgot kini nga ang pagpasaylo langit nun. Nagsalamin ka nato isip pahinundog usab nga binuhat man ko di ay kita sa Dios sa iyang imahe, busa kung Diyos nun di ay ang pagpasaylo, kita usab mupasaylo kayo kay binuhat man sa Diyos. Gani sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21. Kini mao ang gitudlo sa Ginoo. Kunya binuol si Pedro ng Jesus ng tana. Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasalakan ako, hangtod kapila ko man siya kasayloon. Kapituba, si Jesus mitubag. Dili kay kapitura, kundili kapituan kapito. Ang kapituan o kapito nagpasabot ini naway katapusan. Sa ato pa nagsugo si Jesus na ang pagpasaylo walay tuklanan. Apan realidad kaya madili man sa tanang panahon sayon nindot magpasaylo, di ba? Sayon ba ang pagpasaylo? Ang posible na tubag nato depende kung unsa ang sala. Kinsa ang nakasala? Ngano nakasala? Niiling gayon na bukat, lisod, apanindot na eksena. Kini maong pulong sa atong Ginoong Jesus mismo nga siya miingon, amahan mo, pasayloan sila, kay wala sila nasayod
sa ilang gibuhat. Adunay tulo ka puntos sa atong pamalandong o paghinumdum. Una, nangayo ba o pasaylo ang mga tao na nagpasakit, nagdagmal o naglansang kaniya sa krus ni ining higayuna? Namibuhat si Jesus ni ining naniya? Siguro nga, wala pa kayo. Kini ipakita sa Ginoo na iya nagaang gitinguha ang kapasayuan sa tao. Bisan pa man na wala pa ang tao ngayo niini. Si Jesus, bisan niining higayuna sa Kalbaryo ug gapitay sa krus, mihanyag na ug kapasayuan. Diyos na gidagmanan, gipasakitan, patiyon, gibintay ug bilang sa krus. Apan mo pa ang unang mihanyag kapasayloan, bisan pa man na wala nangayo ug pasaylo. Ang mga katao pagbilay-bilay sa mga tao niining higayuna. Nindot po inuman na sa panahon na ang Ginoong Jesus nabanahaw o nakikita sa iyang mga apostoles. Si Pedro namilimod makatulong sa higayon o sila mga apostoles namibiyak kaniya. Sa dihang nakikita balik si Jesus kanila, ang pulong niya, ang kalinaw maanaa kanila. Wala magtunod ang Ginoo sa ila. Buutan tayo ang atong Ginoo, si Jesus. Dili pulong na panghimaraot, kasuko, paghukom o pamuy-muy, ang kanina maana kanina. Pulong sa paglaong, kahiluna o kasiguruan. Siya pa'y bibiyaan, gidagmanan o ipasakitan. Apat siya pagayon, niingon, kalina.